بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عميد كلية الحقوق جامعة ابن زهر، السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، السيد الوكيل العام للملك، السيد ممثل ودادية قضاة، السيد نقيب هيئة المحامين، السادة الأفاضل الأساتذة المحترمون، السادة القضاة، السادة المحامون، أعزائي الطلبة، الحضور الكريم، إنه لشرف كبير أن نلتقي هذا اليوم برحاب كلية الحقوق بمدينة أكادير جامعة ابن زهر لنشارك هذه النسخة الثالثة بعد النجاح الكبير الذي ميز النسخة الأولى بمدينة وجدة 2017 والتميز الذي عرفته أيضا النسخة الثانية بجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس. ونحن الآن في مدينة أكادير في رحاب كلية الحقوق لنقوم بالمشاركة في هذه المسابقة الوطنية بالمحاكمة السورية أو المحاكمة التدريبية. موضوع اليوم بطبيعة الحال موضوع خطير وكبير، وهو جريمة القتل والعقوبة التي تقرر في حق هذه الجريمة بطبيعة الحال عقوبة الإعدام. وكما قلت في دورة أو الندوة الوطنية التي نظمها الأستاذ أحمد قلش في شهر دجنبر بعقوبة الإعدام بين الإلغاء والإبقاء، بطبيعة الحال قلنا بأن العدالة لا تقتل، ولكن المجرم قد يقتل، والعدالة ما هي إلا ترجمة واقعية وفعلية لرد المجتمع عن هذا الفعل. بطبيعة الحال بين الإبقاء والإلغاء هناك دول كثيرة ألغت عقوبة الإعدام، من بينها فرنسا، كندا، هولندا، ألمانيا، تقريبا كل الدول الأوروبية، ولكن هناك بعض الدول المتقدمة ولا زالت تحتفظ بعقوبة الإعدام كالولايات المتحدة الأمريكية، الصين الشعبية، اليابان، إلى غيرها من الدول. طبعا الحال هناك اعتبارات، هناك من يقول بأن عقوبة الإعدام تعبر عن الخطورة الإجرامية، عقوبة الإعدام تعبر عن العدالة الجنائية، عقوبة الإعدام تعبر عن التكلفة الاقتصادية لإقامة السجين في السجن، فبدل إقامته يجب إعدامه وقتله. ولكن هناك تيار آخر، تيار تقدمي ديمقراطي حقوقي، يقول بأنه ليس هناك أي مجال للحديث عن عقوبة الإعدام لاحترام حقوق الإنسان، احترام كرامة الإنسان، واحترام الإنسان في حقه في الحياة. طبعا الحال سوف يكون نقاش كبير في ربما أعتقد غدا أو الأمسية، وخاصة من خلال المرافعات التي سوف يقدمها الطلبة. بطبيعة الحال سوف تكون هناك حفل علمي متميز في هذا اليوم وغدا إن شاء الله. لا تفوتني الفرصة بأن أقدم الشكر الجزيل للأستاذ أحمد قلش رئيس اللجنة المنظمة بهذه الكلية، وأيضا الفرصة لأهنئ السيد عميد الكلية بنجاحه وفوزه كعميد الكلية نظرا لمسؤوليته الصعبة والمسؤولية الثقيلة، فمزيد من النجاح سيد العميد والتوفيق. لا تفوتني أيضا الفرصة بأن أقول كلمة في حق أستاذين حضر من دولة بلجيكا ودولة فرنسا. Il s'agit de professeur Patrick Sarens qui vient de la Belgique, de Bruxelles. C'est un avocat à l'échec, en même temps avocat au barreau de Bruxelles. Il sera là avec nous l'après-midi et demain matin il va plaider. Aussi, sans oublier notre cher docteur Dominique Joly qui va plaider cet après-midi sous le sujet intitulé l'art oratoire. فن الترافع. كيف يمكن للمحامي أن يترافع؟ كيف يمكن للمحامي المتهم أن يدافع عن هذه القضية؟ بطبيعة الحال هناك مواضيع مهمة جدا، وأيضا الأستاذ باتريك سارانس سوف يترافع عن عقوبة الإعدام، هل ينبغي الاحتفاظ بها أو إلغاؤها؟ هناك نقاشات كبيرة جدا. إذن المنتدى المغربي في المرافعة في نسخته الثالثة يرحب بعد الفوز الكبير الذي عرفه هذا المنتدى المغربي في المرافعة الذي بدأنا في الاشتغال به أنا والأستاذ قلش منذ سنة 2009، وأيضا بالمشاركة مع الأساتذة الحاضرين أمامنا، الأستاذ عمروس، الأستاذة سمية، العديد من الأساتذة والحضور الكريم. اشتغلنا منذ مدة طويلة، والآن الحمد لله نجح بفضل تعاون الأساتذة الكرام
بفضل حزم الطلبة على إعطائهم هذه الفرصة للترافع وأيضا للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وبروز أيضا كلية الحقوق كطرف يتفتح أو ينفتح على محيطه الاقتصادي والاجتماعي. لا أطيل مرة أخرى. شكرا السيد العميد كلية الحقوق، شكرا السي أحمد قنش، شكرا السادة الحضور، وكامل التوفيق للطلبة الأعزاء والمنافسة الشريفة والشرسة، وشكرا لكم وإلى المشهد. إذن شكرا. آخر متدخل وكلمة السيد رئيس الجامعة يلقيها الأستاذ مصدق الحميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نيابة عن السيد رئيس جامعة بن زهر، لابد أن أدلي بتجاوبي مع الموضوع، خاصة أنني مكلف بالبحث العلمي وقبل كل شيء أستاذ ومواطن مغربي، فقط أنه ليس في تخصصكم، ليس في العلوم القانونية، وإنما في علوم الحياة أو في علم الحياة، وبالضبط في علم الوراثة. وأثناء المداخلات التي سمعتها قلت ما هو موقفي وما هو قراءتي لما أسمع ولما كان بين يدي. أقول لكم بكل صراحة، أحسست أن دوركم هو دور الطبيب، وربما أصعب من دور الطبيب. إذا كان الطبيب الجراح يأخذ تقريرا بناء على التحاليل وبناء على معطيات من صور دقيقة جدا ومن خبرة لخبراء آخرين قبله، فأقول بالنسبة لرجل القانون سواء كان قاضيا أو كان محاميا، أنتم هؤلاء الشباب الذين إن شاء الله دوركم سيأتي، مهمتكم صعبة جدا، ولا يمكن أن نكتفي فقط بالمرافعة من أجل المرافعة إذا لم تكن هذه المرافعة شكلا ومضمونا وأخلاقا وما يسمى بالإيتيك حاضرة حضورا أساسيا. وهنا أتذكر أن أبي رحمه الله كان محاميا بهيئة مدينة فاس وخريج جامعة سيدي محمد بن عبد الله. وأتذكر يوما قال لي: هل تعرف هناك آية المحامي أو آية القضاء أو آية القانون؟ ونمر عليها مرة الكرام، ألا وهي: ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. صدق الله العظيم. هذه رسالة، أنت تجادل من أجل الوصول إلى إقناع وتبحث عن الدليل وعن البرهان، ولكن كل شخص يعرف حقيقة ما يدلي به، هل هو مبني على الصدق كما قال أخونا الأستاذ القاضي، أو مبني على المراوغة وعلى الديماغوجية إلى غير ذلك. أقول لكم صراحة أن مهمتكم هي مهمة الحياة، مهمة الوجود، مهمة الرسالة. وإن كان عدد تقريبا ثلثين الطلبة المسجلين في مجال القانون والاقتصاد بهذا الكم الهائل، فهذا يدل على أمرين اثنين: هل ما يدفعهم إلى هذا هو المصارعة لإثبات الحق والقانون، أو المصارعة إلى أشياء أخرى؟ فتغيير النية وتغيير الهمة وتجديد العزم يؤدي إلى تحقيق الهدف، ألا وهو العدل في المجتمع. وقبل أن أختم كلامي، لا بد أن أهنئ وأشكر المنظمين وخاصة أصحاب المشروع الأصلي، ألا هو التكوين في حد ذاته. لو لم يكن هذا المصر لما أمكن أن يكون هذا الملتقى. واختيار تخصص في هذا المصر ليس بالسهل أن يكون إذا لم يكن له شركاء، وهؤلاء الشركاء هم الذين يساهمون في إنجاحه. وهنا لابد أن أشكر السيد الرئيس الأول للمحكمة ومن يمثله، والسيد الوكيل العام للملك، والسادة الممثلين للهيئة المحامين، النقابة، الودادية الحسنية للقضاء. تعثرت فيها شيئا لأن ربما هناك وداديتين
نعم نعم. فلكي لا أطيل، أشكر هؤلاء الشركاء، ولا أقول المدعمين وإنما الشركاء، لأن بدون وجودهم لا يستحيل أن يكون هناك تكوين ذو جودة وذو عطاء. وهنيئا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. وقبل أن أختم لا بد كذلك أن أذكركم بأن بينكم عميد لهذه الكلية التي تبقى على كل حال فتية بالمقارنة مع تاريخ الجامعات الأخرى، فهو لحسب تعاملي معه ومعرفتي له فإن عندكم رجل بميزان من ذهب. فإن لم تستفيدوا من لمساته ومن الدارجة بالمعقول اللي كنعرفوا عليه، فإن هذه فرصتكم لكي إن شاء الله تعطي مؤسستكم المزيد من العطاء والمزيد من الجودة إن شاء الله. وشكرا للأخ المبدع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ بعد قليل، بعد أقل من 10 دقائق، في انتظار تهيئة المنصة التباري، وسنبدأ ونطلب من الطلبة الاستمرار في دعم مختلف الطلبة الحاضرين. نؤكد على كلمة، على أننا نرحب بضيوفنا، وحتى الذين يتساءلون عن هذه اللجنة التحكيم، فهذه اللجنة تتكون من مجموعة من السادة المستشارين. هناك 3 مستشارين من محكمة النقد، ورئيس محكمة، وأستاذ جامعي، ومحامي، وأيضا مستشار مشكور قدم إلينا من مدينة الحسيمة، وأخذ 16 ساعة دون توقف ليصل في وقت متأخر. إذن لجنة التحكيم سنعلن عن الأسماء لاحقة. مشكورين الإخوان اللي هما حضروا اليوم. نبغى نقول واحد الكلمة، حنا هذه الطريقة ديال اللي لجأنا ليها في الطريقة ديال الترافع أو المنتدى المغربي، مشكور الأستاذ العلالي على حضوره كرئيس للمنتدى، الأستاذ البكاي، الأستاذة روشي، الأستاذة سمية، الأستاذة فاطمة الزهراء، الأستاذ أشرف جنوي، الأستاذة زكية، الأستاذ أبو العلاء، الرجل الفاضل الذي يريد أن يقول كلمة نرجئها إلى الغد بطلب من السيد الوكيل العام الذي سيحضر معنا في حفل تكريم إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. هذه الطريقة ستشاهدون عروضا ممتعة، وأنا على يقين على أن كانت هناك تجارب قوية خاصة في السطات، لأن كانت واحد التجارب قوية كنا متبعين معكم، وكانت هناك مراكش القادمة إلينا لأول مرة، وتحية خالصة للقاضي عياض لأول مشاركة ديالها القاضي، مع العلم أن القاضي عياض تشارك في هذه اللحظات. بالأمس تشارك في محاكمة دولية، ملتقى دولي عربي ببيروت، ووصلتني الأصداء على أن فريق القاضي عياض كان لقن فريق الجزائر درسا لن ينساه في فن المرافعة. وهذا إذن تحية للفريق، ومشكورة الأستاذة لطيفة قبيش المتواجدة على رأس هذا الفريق، وستلتحق بنا أو ستنضم إلينا غدا، لأن ستصل إلى المغرب اليوم مساء، وغدا ستكون في الصباح. إذن ستكون هناك عروض شيقة. نطلب من الطلبة 10 دقائق إلى حين تهيئة المنصة، ونطلب من ممثلي الفرق ومن اللجنة التحضيرية التداول في 10 دقائق، ثم نعود للتباري. On a le grand plaisir d'accueillir parmi nous 2 avocats européens, la France et la Belgique. L'avocat Dominique Joly est un docteur en droit, avocat au barreau de Paris, qui va nous parler d'un sujet très très intéressant. Je vais le dire en arabe, Fen at-Tarafu', l'art oratoire. Et donc il va essayer de développer comment peut-on concevoir l'art oratoire. Quels sont les critères, quelles sont les idées, quels sont le raisonnement qu'on peut adopter pour présenter une très belle plaidoirie. Il y aura aussi parmi nous professeur
Patrick Sarens, c'est un professeur à l'école Lichek à Bruxelles. Et en même temps, c'est un avocat au barreau de Bruxelles. Il va parler demain matin de la peine de mort, uqubat al-i'dam. Et alors, dans cette peine de mort, il y a tout un débat. Il y a ceux qui sont pour, et il y en a ceux qui sont contre. Et donc, on va voir son opinion, son avis demain avec docteur Patrick Sarens. Et donc, sans tarder, je tiens aussi à remercier notre professeur Moustapha Omrous. C'est parmi les fondateurs de notre forum marocain de plaidoirie qu'on a développé depuis 2008, 2009, etc., jusqu'à l'heure. Et donc, sans tarder, je passe la parole à notre avocat, cher avocat, docteur Dominique Joly, maître au sein du barreau de Paris. À vous la parole, cher maître. Honorable Assemblée, messieurs les professeurs, mes chers confrères, monsieur le Président, très cher professeur El Halali, salam alaikum. Choukran pour votre invitation aujourd'hui à m'exprimer devant vous et à permettre à la langue française de s'exprimer, cette langue universelle, de s'exprimer parmi vous. L'art de plaider. Maître Dominique Joly, vous avez la parole. C'est par cette formule d'usage que le président d'un tribunal ou d'une cour me donne la parole afin de défendre la cause ou la personne que je représente. Se pose alors cette question angoissante, m'ayant conduit à avoir le trac, car un bon orateur a toujours le trac. Quelle est la bonne plaidoirie? Comment vais-je capter l'attention bienveillante de l'auditoire dans le seul but, non de sauver une cause, mais de sauver mon client, de sauver un homme, donc de sauver une part d'humanité? Plaider, bien plaider, puisque tel est notre propos, c'est avant tout parler. Plaider, c'est partir au combat avec comme seule arme la parole. Parler ne va pas de soi. Le chimpanzé émet des sons. L'homme parle. La différence est métaphysique. Les Grecs n'avaient d'ailleurs qu'un seul mot pour dire la raison et la parole. Logos. Comme le rappelle mon confrère Jean-Marc Varro, penser, c'est parler tout bas. Parler, c'est penser tout haut. Cette condition ontologique acceptée signifie qu'il y a une présence dans ce que nous disons, dans ce qu'on dit, ce qui se dit. Un sens dans la parole, sinon même une transcendance. À cet égard, et afin de souligner l'importance de la parole dans la sphère judiciaire, vous aurez remarqué que la procédure, même écrite, est parlée. Faire appel, former un contredit, déposer une plainte, respecter le contradictoire, et jusqu'aux actes d'huissier qui sont appelés des procès-verbaux. Aussi loin que l'on puisse remonter dans les odyssées homériques ayant contribué à constituer l'imaginaire européen, et donc dans le livre l'Iliade, écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, ce n'est point assez pour faire un héros d'être brave et fort. Faut-il encore avoir une parole éloquente, être éloquent? Quand le monde grec se composait de cités autonomes, des siècles avant la naissance de Jésus-Christ, une place était toujours faite pour la parole. Cette place s'appelait l'agora. Elle était le lieu stratégique pour quiconque voulait exercer quelque influence sur ses compatriotes. Votre parole s'exprimant avec des mots, vous devez les choisir à bon escient. Ne faites pas de vos plaidoiries ce trottoir d'idées dont parle l'écrivain français Gustave Flaubert, car les paroles faciles s'y prostituent. Vos mots doivent être soit des glaives, soit du baume sur les plaies. Pour choisir vos mots, vous devez être un homme libre, première qualité de l'avocat, et donc de l'art oratoire.
Au lendemain de la condamnation en France d'un avocat à 54 000 dirhams d'amende en raison du contenu de ses conclusions, il est bon de rappeler que nous devons plus que jamais nous battre pour notre liberté de parole au sein des tribunaux et des cours. L'avocat n'a pas à respecter les mots ou les mots imposés, les non-dits imposés par ce que nous appelons en France le politiquement correct, obligeant ainsi à un langage cadenassé, conduisant inéluctablement à un rétrécissement de la pensée. Tous les mots, mais les mots justes doivent être utilisés. Si les mots choisis sont essentiels, il faut la voix qui les porte. Le sens de la voix, c'est la première des beautés pour les orateurs, car c'est aussi par l'organe que l'on agit sur une assemblée. Comme le souligne Quintilien, ayant écrit les premiers ouvrages sur l'art de la plaidoirie au 1er siècle avant Jésus-Christ, la voix est claire ou voilée, pleine ou grêlée, douce ou âpre, étroite ou large, dure ou flexible, sonore ou sans éclat. Vous aurez donc compris qu'il vaut mieux avoir une voix claire, pleine, douce ou âpre, suivant les circonstances, sonore, large et flexible pour plaider. Les gestes doivent accompagner votre voix. C'est le langage corporel. Ouvrir les bras d'une manière simple, c'est accompagner le mot vers son auditoire. Pointer du doigt, c'est apporter une précision sur un élément. Mettre les paumes de la main vers le haut, c'est mettre à nu une vérité. Prendre un objet, savoir le faire voir, le mettre sous les yeux d'un juge, de telle sorte qu'il assiste à la scène, à l'acte qu'on le raconte, est aussi déterminant pour l'art oratoire. Avec vos gestes, n'oubliez pas le regard, qui est un auxiliaire important de votre plaidoirie. Votre regard sera perçant ou exprimera de la compassion. Il y a aussi le regard de votre interlocuteur. Il doit vous inspirer et vous tirer vers le meilleur de vous-même. Sachez à la fois entraîner votre interlocuteur dans votre narration, mais aussi ne pas être trop intrusif par un regard perçant, de peur de gêner celui qui vous écoute. Votre éloquence s'incarnera aussi dans votre courage physique, comme Jacques Vergès, condamné à mort par l'organisation armée secrète, car défendant les militants FLN devant le tribunal militaire d'Alger. Ou encore Henri Leclerc, sommité du barreau français, la gueule en sang, les habits déchirés par la foule hystérique lors de la reconstitution d'un crime accusant son client d'avoir violé puis assassiné une jeune fille. Son client sera acquitté. Vous l'avez donc compris, plaider, c'est avoir la parole. Mais pourquoi faire? Dans quel but les mots utilisés? Des gestes exprimés, des regards et des silences assourdissants formulés lors d'une audience. Le but de l'éloquence est de convaincre. Or, pour convaincre, l'avocat doit être vrai, honnête, sincère, humain. Pour être éloquent, l'avocat doit donc savoir saisir les traits caractéristiques de la nature humaine. Les fondateurs de l'art oratoire ne s'y sont pas trompés. Souvenons-nous de Lysias, premier avocat d'Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ. Contrairement à ce que pensent les nouvelles générations, Lysias ne plaidait pas directement face au juge, ou très rarement. Il était célèbre chez les siens par son étopia, c'est-à-dire pour l'art avec lequel il donnait à chacun de ceux pour lesquels il écrivait le ton qui lui convenait. L'avocat devait donc percevoir parfaitement la nature humaine de son client afin de choisir les mots précis, les mieux à même d'être exprimés par ce dernier. Ce faisant, son client
en lisant ou retranscrivant le discours de Lysias, était bien lui-même, mais plus tranché, laissant une empreinte plus nette dans les mémoires, car les bons mots avaient été trouvés par son avocat. Maîtriser l'art oratoire, être un excellent plaideur, c'est donc appréhender au mieux la vérité humaine de son client. L'avocat est alors le plus à même de traduire ce que son client a dans l'âme. L'avocat devient alors la voix des sans-voix, exprimant une vérité humaine. Souvenons-nous de ces mots prononcés par Henri Leclerc lorsqu'il se lève pour redonner sa dimension humaine à Véronique Courgeot, ayant pourtant congelé dans son réfrigérateur ses propres bébés. Depuis 18 mois, je vis avec l'image de ces bébés, comme vous d'ailleurs, depuis le début de ce procès. Parce que ces bébés, ce sont les vôtres, Véronique, mais ce sont aussi les nôtres. Je pense à ces bébés naissants, leurs petits poings serrés, leurs yeux encore fermés, mais dont on sait que peu de temps après, ils seront entr'ouverts par le trait de lumière du réfrigérateur. Les bébés à la peau si fripée, comment est-ce possible? Cette femme a souffert comme aucune femme n'a souffert.